बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम दोस्तों को इल्म सितारे और हम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है नज़र बद यानी ईवल आइज़। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 18 ऐसी अलामात बताऊँगा जो नज़र बद में शुमार होती हैं और अक्सर लोग इनको इन जो असरात हैं, इन असरात को समझते हैं कि किसी ने जादू टोना करा दिया है या कोई सीवियर किस्म का मसला है, जबकि ऐसी असरात अगर किसी में पाई जाएं तो वो नज़र बद के असरात होते हैं, ना कि कोई जादू टोना होता है। अक्सर लोग जो फ़ेक आमिल हज़रात हैं उनके ऊपर बहुत सारा पैसा अपना ज़ाया करते हैं और वक्त भी ज़ाया करते हैं, और वो आमिल हज़रात उनसे कहते हैं कि आपके ऊपर जादू टोने के असरात हैं, जबकि जादू टोने के असरात नहीं होते, वो सिर्फ़ और सिर्फ नज़र बद के असरात होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्तों से, देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो जो पहली अलामत है नज़र बद की वो है जिस्म में कमज़ोरी का महसूस होना। उसके बाद जो दूसरी अलामत है नज़र बद की वो है खाने की रग़बत ना होना, यानी भूख का न लगना। उसके बाद जो तीसरी नज़र बद के असरात में शामिल है वो है जिस्म में हरारत का महसूस होना, यानी बुखार सा हर वक्त रहना। उसके बाद जो चौथी इसकी नज़र बद की अलामत है उसमें ये है कि कसरत से पेट में गैस का बनना, पेट का फूल जाना। और उसके बाद जो पांचवी नज़र बद की अलामत है वो है रोना बग़ैर किसी वजह से, उदास रहना। और उसके बाद जो छठी इसकी नज़र बद की अलामत है उसमें है कि सीने में घुटन महसूस होना, ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है। उसके बाद सातवीं नज़र बद की अलामत है कि जमाई लेते हुए आँखों में से आंसुओं का आना, ये भी एक बहुत बड़ी नज़र बद की अलामत है। अगर किसी को नज़र बद लगी हो, उसके जमाइयाँ ज़्यादा आ रही हों, आंसू निकल रहे हों जमाइयों के साथ, तो समझ जाएं कि ये नज़र बद की असरात हैं। उसके बाद जो आठवीं अलामत है उसमें है कि सुस्त रहना, काम की ताकत ना होना और कभी कभार चक्कर या उल्टी की सी कैफियत, जी ख़राब होना, ये भी नज़र बद में शुमार होता है। उसके बाद जो नवी अलामत है उसमें है कि दिल का धड़कना, दिल की धड़कन का तेज़ होना और बेचैनी सी होना, ये भी नज़र बद में शामिल है। उसके बाद जो 10वीं अलामत है उसमें है कि सीने में घुटन महसूस होना और ख़ास कर असर के बाद से आधी रात तक, इस टाइम में अगर आपके सीने में घुटन महसूस होती है तो आप समझ जाएं कि आपको नज़र बद जो है वो लगी हुई है। उसके बाद जो 11वीं अलामत है उसमें है कि सर में दर्द रहना, अक्सर और बेशतर सर में दर्द रहना, ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है नज़र बद की। उसके बाद हम चलते हैं अपनी 12वीं अलामत की तरफ। तो नज़र बद की जो 12वीं अलामत है उसमें है बदन में दर्द का घूमना, मतलब कि कभी आपको सर में दर्द होगा तो कभी आपके बाजू में, तो कभी आपकी टांग में, कभी आपके पेट में, कभी पीठ में, इसी तरह पूरे जिस्म के अंदर दर्द का घूमना, ये भी एक नज़र बद की अलामत है। उसके बाद 13वीं अलामत को देख लेते हैं। तो 13वीं अलामत में है कि अमाल से दूर भागना, यानी नमाज को छोड़ देना, ज़िक्र तिलावत वग़ैरह से दिल कतराना, न पढ़ना, अगर पढ़ते हैं पहले तो फिर उसकी तरफ न जाना और अमाल का पूरा न करना, ये भी नज़र बद में शामिल है। उसके बाद 14वीं हम अलामत
ڈسکس کرتے ہیں۔ تو 14ویں علامت میں ہے کہ دوستوں یا رشتہ داروں سے ملنے میں نفرت کرنا اور کسی سے بھی ملنے کو دل نہ کرنا، نہ کسی سے بات کرنے کو دل کرنا، یہ بھی کیفیت جو ہے نظر بد میں شامل ہوتی ہے۔ اس کے بعد 15ویں علامت کی اگر ہم بات کریں تو 15ویں علامت ہے عورتوں کے، خاص کر عورتوں کے بال گرنا۔ کوئی بھی علاج کر لیں آپ کے بال گرتے رہیں گے، بال گرنا کم نہیں ہوں گے، چاہے آپ اچھے سے اچھا شیمپو استعمال کریں، اچھے سے اچھے آپ ڈاکٹر کو دکھا دیں، کچھ بھی کر لیں۔ تو خاص کر یہ عورتوں کی بات کر رہا ہوں کہ عورتوں میں اگر بال گر رہے ہیں زیادہ تو وہ بھی ایک نظر بد کی علامت ہے۔ اس کے بعد 16ویں اگر ہم علامت کو ڈسکس کریں تو کاروبار اگر ہے آپ کا تو وہ اچانک بند ہو جانا، چلتا کاروبار بند ہو جانا، اور اگر آپ نوکری پیشہ ہیں تو آپ کا جو منصب ہے یا آپ کا جو عہدہ ہے وہ برباد ہو جانا، یا آپ کو اپنے عہدے سے اچانک بغیر کسی وجہ کے ہٹا دینا، یہ بھی ایک بہت بڑی نظر بد کی علامت ہے، جو ہمارے اکثر بہن بھائی اس کو جادو ٹونے کے اثرات میں گنتے ہیں اور عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں اور اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو اپنا وقت بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں، لیکن اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ لوگ جادو ٹونے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں جبکہ وہ اثرات نظر بد کے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم ڈسکس کریں گے 17ویں علامت جو ہے نظر بد کی۔ تو 17ویں علامت میں ہے کہ وقت کی پابندی نہ کر پانا، چاہنے کے باوجود بھی آپ وقت کی پابندی نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے اگر کسی کو ٹائم دیا ہوگا، کسی سے ملنے جانا ہوگا، آپ نوکری پر جاتے ہیں تو آپ اب دفتر روزانہ کی بنیاد پر لیٹ ہوں گے، چاہے آپ لاکھ کوشش کر لیں کہ میں آفس یا کسی فنکشن میں یا کسی سے ملنے جاؤں تو ٹائم پر پہنچوں، لیکن آپ ٹائم پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ بھی ایک نظر بد کی بہت بڑی علامت ہے کہ ہم ٹائم کی پابندی نہیں کر پاتے۔ اب بات کرتے ہیں ہم 18ویں اور آخری جو ہے علامت نظر بد کی، وہ یہ ہے کہ کسی کام میں ماہر ہونا اور اس کے کرتے ہوئے بیمار ہو جانا یا سست پڑ جانا۔ فار ایگزامپل آپ ایگزامپل کے طور پر پینٹنگ میں مہارت رکھتے ہیں اور پینٹنگ کا کام آپ کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ آپ پینٹنگ کا کام جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، آپ کا دل نہیں کرے گا کہ میں اس کام کو مکمل کروں۔ اگر کوئی بھی کام آپ سٹارٹ کریں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کو پورا نہیں کر پائیں گے، یہ بھی ایک نظر بد کی علامت ہے۔ اور ہمارے بہن بھائی جو ہیں اکثر فیک عملوں کے پیچھے اپنا ٹائم اور پیسہ برباد کر دیتے ہیں اور وہ ان کو جادو ٹونے کے اثرات اور جادو ٹونے اور تعویذات کے چکروں میں پھنسا دیتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں میں نے آپ کو 18 علامات بتائی ہیں جو نظر بد کی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چند ایک علامات ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔